159th birth anniversary of Rabindranath Tagore, popularly known as Rabindra Jayanti. These days celebrated throughout the country with a lot of fanfare, especially in Bengal on both sides of the river Padma. This day is often celebrated as the largest cultural festival with a number of dance, musical, dramatic performances. But this year is a different story. Due to the Corona Holocaust, the contours of our lifestyle, of our cultural activities have totally changed. Hence, the celebration this year is rather muted, mostly on the digital platform. Niyogi Books also has decided to present a couple of such programs in deference to the great bard of Bengal. In one such program now, we present before you a short poem by Tagore in 4 languages, in original Bangla, then in Tagore's own English translation, followed by its Hindi and Malayalam translations. Hindi translation has been done by one of the reputed Hindi poets, Prayag Shukla, and he himself will present it. The Malayalam translation has been done long back by one of the very famous Malayali poet, G. Shankara Kuru, and is being presented by another reputed poet of Kerala, Dr. A. J. Thomas. The original Bengali will be recited by the well-known theatre person Shantanu Gangopadhyay. And I will conclude the program by reading out Tagore's own English translation. A few words about the poem in question. It is called Prashno. Tagore, in his own translation, has changed the title in English as In the Evil Times. As a matter of fact, in the poem, there is a mention of Duddin, evil times. So Tagore has preferred to use it as the title. It is a sort of a reaction of Tagore to the unholy circumstances in the world. Tagore wonders whether the profound teachings of the great philosophers of the world, of the great religious preachers of the world, really apply today also. As the poet has seen the exploitation, suffering and oppression of the common masses, he has seen how the powerful today dictates the nature of justice. In the last 2 lines of the poems, Tagore subtly brings in the question of environmental pollution and the man-made disaster by going against the forces of nature. ভগবান তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে দয়াহীন সংসারে, তারা বলে গেল ক্ষমা করো সবে, বলে গেল ভালোবাসো, অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ নাশো, বরণীয় তারা স্মরণীয় তারা তবুও বাহির দ্বারে, আজি দুর্দিনে ফিরানো তাদের ব্যর্থ নমস্কারে। আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রি ছায়ে হেনেছে নিঃসহায়ে, আমি যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে, আমি যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে কি যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে।
কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে বাঁশি সঙ্গীত হারা অমাবস্যার কারা লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রু জলে যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু নিভাইছে তব আলো তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ তুমি কি বেসেছ ভালো गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की स्मृति को प्रणाम। मैं प्रयाग शुक्ल आज रविंद्र जयंती पर उनकी एक कविता प्रश्न का साझा आपसे करूंगा। इसका अनुवाद मैंने मूल बांग्ला से ही किया है और बांग्ला में भी इसका शीर्षक प्रश्न ही है। दरअसल इस कविता का मुख्य स्वर भी प्रश्न ही है, ईश्वर से किया जाने वाला एक बहुत प्रासंगिक प्रश्न जो आज भी बहुत जरूरी हो उठा है। भगवान निष्ठुर यह संसार भेजे हैं युग युग में तुमने दूत बार बार कहकर वे गए यही करो प्रेम करो नष्ट मन का विद्वेष विष उनका है स्मरण करता वंदन अभिनंदन उनका मैं क्यों फिर दरवाजे से दुर्दिन ने आज उनको लौटा दिया कहा यही जाओ भी नमस्कार देखी हिंसा मैंने छुपी हुई पीछे दरवाजे के कर देती पीछे से वार रात के अंधेरे में करती निस्सहाय देखा है बलशाली करता जब अत्याचार भीषण हो जाती बोलती बंद न्याय की कातर हो जाती है वाणी करती नहीं उसका प्रतिकार क्रोधित हो क्षोभ में कोई तरुण पत्थर पर रह रह कर देता सिर मार करता चीत्कार क्रुद्ध गला आज मेरा है भरा हुआ रुद्ध बजे तो बजे कैसे बांसुरी छाया अंधेरा अमावस का रोता हुआ आया हूँ पास फिर तुम्हारे ही आँखों से बहता जल पल पल यही पूछता जिन्होंने भरा जहर वायु में काला कर दिया उसे छीना पावन प्रकाश उनको क्या दे दी क्षमा तुमने करते हो तुम उनसे प्रेम करते हो प्रेम भरा व्यवहार नमस्कार। Hello friends, my greetings to you all. I'm going to read Tagore's poem Prashno, translated into Malayalam by G. Shankarakurup, the celebrated Malayalam poet, the winner of the first ever Jnanpith Award, and one who studied Bangla to read and appreciate Tagore in original. The translation of the poem Prashno is Chodyam in Malayalam. It is taken from the collection Parishesh, published in 1931. Chodyam. പ്രഭോ കരുണയില്ലാത്ത പ്രപഞ്ചത്തിങ്കലേക്കു നീ വീണ്ടും വീണ്ടും യുഗം തോറും അയക്കാറുണ്ടു ദൂതരെ പ്രവാചക പ്രവേഗന്മാർ പ്രസംഗിച്ചു കടന്നുപോയി ക്ഷമിക്കുകെല്ലാവരോടും സ്നേഹിക്കൂ സഹജീവിയെ കരളിൽ കാളിടും ദ്വേഷവിഷത്തെ സംഹരിക്കുക സ്മരണീയരും അത്യന്താദരണീയരുമാണവർ എന്നാൽ ഇന്നീ ദുർദിനത്തിങ്കൽ അർത്ഥമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമസ്കാരം നമസ്കാരമെന്നോതിയവരെ പ്രഭോ പറഞ്ഞയച്ചു തിരിയെ പടിവാതിൽ കടത്തി ഞാൻ
ഇന്നു കാണുന്നു ഞാൻ ഗൂഢഹിംസയും കപടങ്ങളും. നിസ്സഹായരെ രാവിൻ്റെ നിഴലിൽ ചെന്നടിക്കയാം. ഇന്നു കാണുന്നു ഞാൻ നീതിവിചാരത്തിൻ്റെ സൂക്തികൾ. പ്രബലന്മാർ പ്രതികാരം സാധ്യമല്ലാതിരിക്കവേ നാനാവിധത്തിൽ ചെയ്തിടും അപരാധങ്ങൾ കാണുകയാൽ നിർജ്ജനത്തിങ്കൽ നിശബ്ദം നിന്നു വാർക്കുന്നു കണ്ണുനീർ. എത്രയെത്ര ചെറുപ്പക്കാർ ഏതോ കഠിനപീഡയാൽ പഴുതേ തല തല്ലുന്നു പാറമേൽ ഭ്രാന്തചിത്തരായി. നിസ്സംഗീതം മുരളിക നിരുദ്ധം കണ്ടമിന്നുമേ. അമാവാസ്യ നിശാകാര ഗ്രഹമെൻ ഭുവനത്തിനെ ആഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദുസ്വപ്നത്തിൻ തലങ്ങളിൽ. കണ്ണുനീർ വാർത്തുകൊണ്ടങ്ങയോട് ചോദിച്ചിടുന്നു ഞാൻ, വിഷാക്തമാക്കി തീർക്കുന്നീതെൻ്റെ നിൻ വായുമണ്ഡലം. നിൻ പ്രകാശം കെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും അവരോടുമേ. നീ പൊറുക്കുന്നുവോ, സ്നേഹം പ്രദർശിപ്പിച്ചിടുന്നുവോ? താങ്ക് യു. Evil day. Age after age hast thou, O Lord, sent thy messengers into this pitiless world, who have left their word. Forgive all, love all, cleanse your hearts from the blood-red stains of hatred. Adorable are they, ever to be remembered. Yes, from the outer door have I turned them away today, this evil day, with unmeaning salutation. Have I not seen secret malignance strike down the helpless under the cover of hypocritical night? Have I not heard the silence voice of justice weeping in solitude at might's defiant outrages? Have I not seen in what agony reckless youth running mad has vainly shattered its life against insensitive rocks? Choked is my voice, mute are my songs today, and darkly my world lies imprisoned in a dismal dream. And I ask thee, O Lord, in tears, hast thou thyself forgiven? Hast even thou loved those who are poisoning the air and blotting out thy light?